CyberKids, serijal u kojem ćemo govoriti o sigurnosti u digitalnom prostoru. U današnjem tutorialu ćemo vas voditi kroz korake za postavljanje sigurnosnih postavki na društvenoj mreži Facebook. U nekoliko koraka i svega par minuta možete zaštititi sebe i djecu. Pa krenimo!
puta uspjeli postaviti osnovne roditeljske postavke za društvenu mrežu Facebook. Više informacija o ovim postavkama svakako možete pronaći na našoj web stranici digitalschool.ba. Ukoliko želite pratiti ostale tutoriale iz serijala CyberKids, zapratite našu Facebook i Instagram stranicu. I također ovaj put bi vas zamolili da ovaj video podijelite sa što više roditelja kako bi nam djeca bila sigurnija. Do sljedećeg puta, vidimo se, čao!